ভিডিওটি ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନଟିକୁ ଦାବି କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଡ଼ି ଚାଲ। हेलो हाय नमस्कार। आउ सब भल अच्छा तो जानी समस्ते भलरे थे आ समस्ते भलरे था। गोटे कथा पिलादिन मन पड़े कि पिलादिनर प्रेम से गोटे अभूला नियारा स्मृति होगी रही जाए। स्मृति कौन देख पिलादिने प्रेम माने आमर अष्टम रु दशम भितर फास्ट प्रेमटी हम ये फाइनाल समस्त जीवन में टिके टिके हम क्या जीवन टिके बेसी हो झीटी तुमको अनेक हसीची तमें झील को अनेक हसीच तमें पूरा राति शोई पारन भावुच केमिति मुझे देखा हुअंती तमें राति सारा तुम अधा टाइम पड़ेब पाठ पढ़ारे आउ अधा जी खटक जीव शोया से शोई पार शोब केमी जे तुम बा प्रेम हो गोटे गोटे कथा भावे सारा कवि कही किए तो कही जानी कि जानी जड़े कवि कही प्रेम हेले तुमको निद हब नहीं मलय पवन बोहिब मन भितर सिंहरण जागी उठिब बाल ना कौ शलाटी से कही हाँ शला आज जब हाबुड़े पहुँचा दी जाटा मारिक पचारती मलय पवन आग कौनटा बोहिब मत कह कहीं प्रेम हेल्ले तो कहीं मोर तो कहीं किसी बोहिलानी देखिए जहाँ को प्रेम हो स्कूल रे टाइम रे सी स्कूल जीवा कथा केते चिंता कर प्रेम होती तो देखा केमती हम पचे सी 500 माड़ खाऊ बापा से पेली पेली गोईठा मारी मारी तंटिया मारी मारी नहीं जाऊ स्कूल को से इच्छा हो जा प्रेम हो जाइए माने 9:15 गाधे पाधे बाहर की पड़ेब ना कौन ना मु स्कूल जाऊँगी बोऊ को पुणी बोऊ कह मो पुओ परिवर्तन हो गलानी बापा कह मो पुओ थर पाठ पढ़िया भारी मन आग्रह कला देखा बेलू पुओर पाठ पढ़ार मनटी मनटी थी कौन प्रेम पाखे केमी जाकि देखाई जाती से मत हसी दिंता मुझे अन हसी दिंती बड़ी शेष आउ गोटे गोटे प्रेम देखी तुमर हो गोटे अलग स्कूल तांकर गोटे अलग स्कूल इनकेस केमी कौन देखिकी तुम टे हो जाइए प्रेम सेठी तुम कौन कर समय केतले पाइबनी जदि शनिवार रविवार 2 दिन तुम हाथ में टाइम अच्छे कौन सी प्रकार मिछ कही भंगा साइकेल टी धरी जा दुआर मुहर पहुँची दुआरे नुह तांको गाँव में सी पुणी से ता 2-3 दिन पूर्व तांको गाँव में गोटे तुम सांग किए सेटिंग करी सब रेडी कर रखिद केमी जाकि तुम टे जा दांड दुआरे बुलब से तुमको देखीद तुम खुशी हो माने सेटा थिला एक्चुअली प्रेम किछि दिन जीव तुम एमती सब बेले शनिवार रविवार जाइथिबो गाँव में कथा पड़ जाइए ये आउची टोकाटी आउची से पटनायक घर झील सहित चलती केसटी है तुम ना कौन तुम्हें जान नपटे रेडी होगी थे 5-6 रेडी होगी थे ना कौन आज तक बाड़े दवा पूरा बाड़े दवा तुम साइकेल टी नहीं जाइए चल चल लास्ट को आसो साइकेल टी मुंडे मुंडे कारण से तुम्हें तो जी खाई तुम साइकेल बहे खाई सबुठ इंटरेस्टिंग है जहाँपाई तुम स्कूल माड़ खाई गाँव में माड़ खाई दिन आसव तुम जो कह मुझे भल पाए आई लव यू से तो देख माने से एमती रिएक्शन दब जमती से सला किसी कर मु सब करुँची ना मु तोते गोटे भल सांग बोली देखी तू आज यहीटा कहलु मु तो यहीटा आशा करूनी आलो ये कौन आलो जब तू मत भल सांगटी बोली देखुलु मत अनौलु कहीं मत अनेक हसुलु कहीं कौन पाई हाँ सला मो टाइम टा बर्बाद कलु मत मास्टर ठू माड़ कलु सला मु दिने काले स्कूल जीवार ना तोरी मुझे स्कूल आसुली माड़ खाइबा पछ बेंच रे जी बसी से सपोज गोटे झील को कहीदेला ए मु ते भल पाऊँ विश्वास करनी से झीलटी डायरेक्ट सार पाखे जाई पहुँचो सार मत एमती कह मैडम मत एमती कह मल्ला से बहे खबा खाइब माड़ खाइब आंठेब हेले भी ता प्रेम से छाड़बनी कारण से जानी प्रेम अमर सी ता पर दिन ता दुआर को जाकि पहुँचब गाँव में कौ खेल हो से चिंता कर खेल से सामिल हो कारण ताकू प्रेम दरकार आउ गोटे देखिए 2 जनकर प्रेम हो स्कूल टाइम रे पुओ झील भल पाई से मैंने केमी कथा हे पाखे तो फोन नाई झील नंबर टी सेव कर अमुक सारे
କିନ୍ତୁ ପୁଅ କ'ଣ ସେଭ୍ କରିବ? ପୁଅ ତ ଆଉ ସାର୍ରେ ସେଭ୍ କରିବନି। ସାର୍ ହେଲା ମାନେ ବାପା ଆଗ ଫୋନ୍ଟି ଉଠେଇଦେବ। ଆଉ ସାର୍ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶଳା ବାପା ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି ସାର୍ ନୁହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାହାରିଲେଣି। ପୁଅଟି କ'ଣ ସେଭ୍ କରିବ? ଯଦି ସେ ଝିଅର ନାଁ ମାନେ ସରିତା ହେଇଥିବ, ପୁଅ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବ ଶରତ। ଯଦି ଝିଅର ନାଁ ସିପ୍ରା ହେଇଥିବ, ପୁଅ ତା ନାଁଟାକୁ ସେଭ୍ କରିଥିବ ସିପୁରେ। ସିପୁ ସାଙ୍ଗ, ଅଭିଷେକ ସାଙ୍ଗ, ଝିଅ ନାଁଟି ନଥିବ। କାରଣ ଘରେ ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଗ ଦେଇଦେବେ, ପୁଅ ତ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କଲ୍ କରିଛି। କାରଣ ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଘରେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶରତ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ମିସ୍ ସରିତା, ଆଉ ଆମର ଅଭିଷେକ ବାହାରିବେ ମିସ୍ ଅନାମିକା। ସେ ଗଲା ଗୋଟେ। ସପୋଜ୍ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ବି ଦେଖିଥିବ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ ଘରେ। ଘରେ ଇନକେସ୍ ତୁମେ ନଥିବ, ସେ ସେଦିନ କଲ୍ଟି ମାରି ଦେଇଥିବ ଟି। ତୁମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିକି ଯାଇପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପା ସହିତ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ଟାଇମ୍ ଥିବ 6:30 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ତୁମ ବାପା ସହିତ ଯାଇଛ, 6:30 ଆସିପାରୁନ। ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ଟି ମାରିଦେଇଛି, ବୋଉ ହାଲୋ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ତୁମେ ହାଲୋ କଲେ ସେ ହାଲୋ କହିଲା ପରେ ତୁମେ ହାଲୋ କହିବ। ସେ କହିବ ହାଲୋ, ବୋଉ ଆଗ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଶରତ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ। ଫୋନ୍ଟି ସେ କାଟିଦେବ, ଆଉ କେସ୍ଟି ହେଇଗଲା ସେଇଠି। ଆଉ ବୋଉ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଲଗାଇବ। ବୋଉ ବି ମହା ଚାଲାକ, ମାନିବ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁ ସେମାନେ। ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ଉଠିଛି ଫୋନ୍ ଲଗେଇବ। ସେ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିବ, ତା ବାପା ଧରି ପକେଇବ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରି ତା ଟାଇମ୍ ପଳେଇଛି, ତା ବାପା ଧରି ପକେଇଛି। ଆଉ ଗଲା, ଆଉ କେସ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ କଥାଟା କେଉଁ ଏରିଆ କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଘରକୁ ତୁମେ ଆସିବ, ବୋଉ ପଚାରିବ କିରେ ପୁଅ ଆଜି ସେ ଶରତ କଲ୍ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଶୁଣିକି ତୁମର ପୁରା ଫାଟିବଣି। ଆଉ ତାପରେ ତୁମ ଉପରେ ହେବ ପାହାର। ଆଉ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ, ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅମୁକ କରୁଛୁ, ଶରତ ନାଁରେ ରଖିକି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଥିବ ତୁମର ଯଦି ଭଉଣୀ ଭାଇ ଥିବେ କିଏ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ମାନେ ବୋଉ ଯେତିକି ନ କହୁଥିବ, ସେମାନେ ବେଶୀ କହୁଥିବେ। ହଁ ଏଇ ବା ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଉନୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଦେଇଦେ ତୋ ପୁଅ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ କମିନା ସାଙ୍ଗ ଥିବେ। ସେ ସଳାଙ୍କର ଗୁଣ ତମେ ଡାକିନେ ଯେ ଟିକେ ଆଇଲୁ ଯିବା ଆଜି ସେ ଗାଁରେ ମୋର ମାଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା, ଇଏ ସେ ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ଇସା ତମ ପ୍ରେମ ସେଟ୍ ହେଇନଥିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥିବ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ। ତମେ ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର, ମାନେ ଚକିତ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତାପଟ ତମେ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ତମକୁ ଡାକିବ ସାଙ୍ଗ ଆସୁନ ଟିକେ ଯିବା ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସ। ଆରେ ତମର ସେତେବେଳକୁ ଫାଟି ସାରିଥିବ ପ୍ରେମ ଫାଟି ସାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତମକୁ ଡାକୁଥିବ, ତାର ସେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥିବ, ତା ପ୍ରେମ 100 ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ତମେ ତାକୁ କହିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କ'ଣ କେମିତି କହିବି କହ ଟିକେ। ତମେ ତାଠୁ ଉପଦେଶ ନେଉଥିବ, ସେ ଶଳାଟି ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ନେଇକି ପଳେଇଥିବ। ମାନେ ସେ ଆଉ ନଥିବେ, ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ, ଆରେ ତୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ବିକାଶ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ତମ ହୃଦୟ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ ତମ ହୃଦୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ମାନେ ଡୁଆଲ ପ୍ରେମ। ମାନେ କ'ଣ, ଝିଅଟି ତମକୁ ଲାଇନ୍ ଦେବ, ଝିଅଟି ଲାଇନ୍ ଦେବ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଭାବୁଥିବ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବ। ମାନେ ସେ ପୁରା ତା ଦିମାଗରେ ଖେଳୁଥିବ। ଭଲ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବ 2 ଜଣକୁ, କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମନା କରିଦେବ। ସେଠି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ଗଡା ଗଡି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ କହିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ନିଅ ନାମ ନିଅ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, ଫାଇନାଲ ଶେଷ ପୁରା ତମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରେମଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା। ୟାପରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ୟାପରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରର ଜିନିଷଟି ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହୁଥିବେ ଅନେଇକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।